In a world where the temptation to give up is strong, the words and teachings of Jesus on marriage challenges us to hold fast to the vows we make, trusting that God will provide the strength needed to remain faithful. Mga igsoon, welcome sa atong panlandong, ang pamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Father Jason Facunla, Parochial Vicar sa Our Lady of Mount Carmel Parish, Lutupan, Toledo City. Karong adlaw, gisaulog nato ang piyesta ni San Roque. Happy Fiesta di ay sa mga parokya sa Lipata, Asturias, Minglanilla, Subangdako ug Uling Naga. Sa atong ebanghelyo, ang mga Pariseo miduol kang Hesus uban ang mga usa ka pangutana. Kung subay ba sa balaod alang sa usa ka lalaki ang papakigbulag sa iyang asawa sa bisan unsa nga rason. Si Jesus mitubag pinaagi sa pagmatuod sa kabalaan sa kaminyoon ug nagpahinumdom kanila sa orihinal nga plano sa Dios. Miingon siya, busa ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug moipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kun dili usa. Ang gihiusa sa Dios ayaw ipabulag ni bisan kinsa. Mga igsoon, these words of Jesus are clear and unequivocal. Marriage is intended to be a permanent union. He emphasizes that divorce was not part of God's original design for humanity. Gipasabot ni Jesus nga ang pagtugot nga gihatag ni Moises sa pagpakigbulag, usa ka pagtugot tungod sa katig-a sa kasing-kasing sa mga tao. Apan kini, dili mao ang disenyo sa Dios. The ideal married life is a lifelong and unbreakable bond. The ideal married life mirrors the faithful and unchanging love of God for His people. Kini nga pagtulunan ni Jesus naghagit sa modernong panghuna-huna nga sagad nagtan-aw sa kaminyoon isip usa ka kontrata nga mahimong mabungkag kung adunay mga kalisdanan. Hinuon si Jesus nagtawag kanato sa paglantaw sa kaminyoon isip usa ka pakigsaad, usa ka sagrado ug dili mabungkag nga bugkos nga nagpakita sa walay katapusan nga pagsalig sa Dios kanato. The no to divorce in this passage is not just a restriction. It is an invitation to enter into a relationship that is meant to be life-giving and enduring despite the challenges that may come. Ang kaminyoon, ingon sa gisulti ni Jesus, nagkinahanglan og sakripisyo, pagpasaylo ug pagsalig sa paghigugma nga walay kondisyon. Dili kini sayon, apan kini usa ka bukasyon nga mosangpot sa pagkabalaan. The permanence of marriage is a sign of hope in a world that often struggles with the concept of lasting love. It is a reminder that with God's grace, it is possible to remain faithful even in the face of difficulties. For those who are married, this passage is a call to renew their commitment to their spouses, to seek God's help in overcoming obstacles, and to remember that their union is a reflection of God's love.
For those who are discerning marriage, it is a reminder of the seriousness and the sacredness of this vocation. In a world where the temptation to give up is strong, the words and teachings of Jesus on marriage challenges us to hold fast to the vows we make, trusting that God will provide the strength needed to remain faithful. By saying no to divorce, we say yes to the possibility of healing, growth, and deeper love within the marital bond. Amen.